et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, la deuxième partie des exercices, le raisonnement scientifique à la communication écrite et graphique. Alors, on commence par l'exercice 9. Déterminer l'échelle d'une carte, les données. Distance réelle est égale à 800 mètres. Distance mesurée sur la carte est égale à 4 cm. Alors, tout d'abord, باش نكالكوليو هاد l'échelle كيخصنا نبداو بالمعطيات. Alors كنحطو دائما حدانا المعطيات. Alors on sait très bien que l'échelle grand E est égale petit d divisé par grand D. Et petit d, c'est la distance sur la carte et grand D, c'est la distance sur le terrain. Alors, في هاد le cas, عطينا grand D est égal, c'est 800 mètres. Après, la distance petit d mesurée est égale 4 cm. Alors, غادي نحولها en mètres, غادي تعطيني 0,04 mètres. Donc, je calcule l'échelle, grand E est égal, toujours petit d sur grand D, et je passe à l'application numérique, est égal, c'est 0,04 divisé par 800. Alors, on dit l'application numérique ديالي غادي نلقاها 1 sur 20 000. Donc, هذا هو l'échelle نتاع هاد la carte. Très bien. Après, alors c'est l'exercice 9. Après, je passe à l'exercice 10. Alors, très bien. Alors, je passe à l'exercice 10. Soit l'extrait de la carte topographique ci-après. Alors, on a l'extrait d'une carte topographique. Comment appelle-t-on les courbes en traits épais et les courbes en traits fins? Alors, ملي كنشوفوا une carte topographique, les traits اللي ça représente les courbes de niveau. وشفنا في le courbe اللي كاين deux types de courbes de niveau. Alors, généralement, on a les courbes. Alors, c'est petit a. Les courbes en trait fin. Très fin. Alors, هادو كنسميوهم des courbes de niveau normal. Courbe de niveau normal. Et les courbes entrée épais كنسميوهم courbes de niveau اللي هما maîtresse. Alors, j'ai dit les courbes de niveau en très fin, on les appelle les courbes de niveau normal. Très bien. Après, je passe à l'exercice suivant. Déterminer l'équidistance de cette carte. Alors, باش نديرو l'équidistance, خصنا normalement نلقاو جوج نتاع les courbes de niveau نلقاو l'altitude ديالهم. Alors, كما كتلاحظوا هنايا ما عطينا حتى شي courbe de niveau اللي عندها l'altitude. عطينا هادو كلهم ce sont des points côté. 156 ou 68, ce sont des courbes, ce sont des points côtés. Donc, شنو خصنا نديرو في هاد الحالة؟ خصنا نشوفو هاد لا courbe de niveau la plus proche ومن هادي اللي فوق من بي شحال هي لا فالور ديالها وشحال. الوغ هنا انا كنظن غادي ناخد هادي. الوغ غادي نشوف لا courbe de niveau اللي هي plus proche à 68. Alors, عندنا من 68 ل 158 في هذا الاتجاه حنا كنطلعوا.
Donc بحال لا غادي نونكادري هاد لو نومبر. دونك غادي نشوف لا فالور اللي هي اقرب ل 68 غادي نلقاها هي 70. Très bien. Donc هادي اللي عندي هنايا راه عندها 70. Alors que هاد لا courbe de niveau اللي هي la plus proche à 156 sûrement غادي تكون لان هنا غادي نطلعوا دونك غتكون اون فالور قل من 156 وغادي تكون bien sûr un multiple de 10 donc c'est sûrement 150. دابا alors وصلت ل B l'équidistance. Alors l'équidistance إما كنحطيها grand E يا إما petit E c'est la même chose. Donc l'équidistance pour moi est égale غادي نشوف la valeur كبيرة اللي هي 150. Alors c'est 150 moi had la valeur 70 et je divise par غادي نحسب شحال عندي. alors عندي من هنا من هاد لا courbe de niveau donc عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. Je divise par 8. Alors dans ce cas غادي نلقاها est égale à 10 mètres. Donc très bien. Alors je passe maintenant. Alors l'équidistance est égale à 10 mètres. Et je passe à l'exercice suivant. Alors, pourquoi les points côté 156 ne se trouvent-ils pas sur une courbe de niveau? Alors, le point côté 156, bien sûr, ne se trouve pas sur une courbe de niveau, tout simplement parce qu'il n'est pas un multiple de 10. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais dire que le point 156, le point côté 156 ne se trouve pas sur une courbe de niveau, tout simplement car 156 n'est pas un multiple, n'est pas un multiple de 10. Ça veut dire il n'est pas un multiple de l'équidistance. Après, je passe à l'exercice suivant, bien la question suivante. Évaluer l'altitude du point C. Alors, قبل ما نديرو l'altitude du point C, دابا نقدروا نحددوا chaque courbe de niveau شحال هي l'altitude ديالها. إلا كانت عندي هنا 70 وحنا طالعين 156, alors dans ce cas chaque fois خصني نزيد l'équidistance. Donc هذه غادي تكون عندي 80, هذه غادي تكون 90, 100, alors c'est 110, 120, 130, 140 وهذه c'est 150. Donc la même chose غادي نرجع نهبط دابا هذه 140 هذه c'est 130 celle-là c'est 120 alors 110 هذه maîtresse غتكون هي 100. alors la même chose donc هذه راه غادي نرجعو نهبطو. alors لاحظوا معايا هنايا الا تبعنا هذه هي نفسها دونك غادي نديرو لها هذه غتكون 90 ها هي c'est la même chose. donc هذه c'est 80 et هذه c'est 70. دابا كنظن لي كورب دو نيفو ديالي كلهم عرفت لهم لالتيتود ديالهم. دونك غادي نجي لهنا ونشوف سي. الوغ سي كما كتلاحظوا راه ما بين لي دو كورب دو نيفو هذه اللي هي 100 وهذه اللي هي 110. الوغ عندي هنا 110 وعندي هنا 100. donc ce que je peux dire que alors T l'altitude
du point C est comprise entre 100 et 110 mètres. Après, je passe à l'exercice suivant. Si la longueur réelle AB est égale à 1 km, quelle est l'échelle de cet extrait de carte topographique? Alors, la longueur réelle AB est égale à 1 km. Donc, dans ce cas, je peux dire la distance grande D. Alors, dans ce cas, c'est ma question. Alors, attendons. Dans ce cas, AB, alors AB est égal distance réelle alors c'est la distance réelle, donc elle est égale à grand T est égal à 1 km. دائما نحطوا المعطيات ديالنا هي الاولى et bien sûr هذه غادي نحولوها ونزيدوا لها 5 الاصفار سنتيمتر. بطبيعة الحال تقدروا تحولوا هاد لا ديستانس. alors la distance sur la carte حتى هي اللي دوني la distance sur la carte غادي نلقاوها bien sûr بالدوبل ديسيمتر. donc dans ce cas غادي ناخذ الدوبل ديسيمتر ديالنا وغادي نعبروها. alors شحال غادي تعطيني؟ alors normalement خصها تعطيكم 5,2. alors هي عندي هنايا 5 1 et 2 5,2. donc petit t est égal 5,2 cm. alors maintenant l'échelle grand E comme toujours est égal petit t divisé par t est égal, alors je remplace par les valeurs, divisé par 100 000 est égal, donc شحال غادي نلقاها؟ غادي تبقى لي alors c'est 52 très bien. donc E هذه la valeur ديالها c'est 52 divisé par après je passe à la dernière question CF. Tracer le profil topographique. alors pour le profil topographique on va utiliser du papier millimétré. alors دائما كما شرحت لكم قبل ما نبداو نتراسيو في البابي ميليمتري tout d'abord خصنا نعرفوا هاد لي بوين d'intersection entre AB و لي كورب دو نيفو نعرفوا شنو هي لا فالور ديالهم لاتيتود ديالهم. alors كما كتلاحظوا هنايا راني كتبت لي فالور sur لو ليفر. alors غادي نبداو بيان سور هاد لا كورب هادي ما غاديش نديروا لها الاسقاط لانها جايه خارجه على ابي. دونك غادي نديروا الاسقاط على لي كورب دو نيفو اللي هما عندي كوب ابي. alors غادي نبدا من هنا ونجي طالعه الفوق. دونك هاد لو بوين ولا هاد لو بوين دانترسيكسيون اللي هو نورمالمون هنا بي غادي يكون عنده 80 90 100 110 120 130 140 150 150 140 130 120 110 100 90 وهنا غادي نوقف. الوغ هاد لي دو كورب دو نيفو خارجين على ابي ما غاديش ندير لهم الاسقاط. الوغ كما شرحت لكم لا ديرنيير فوا غادي نحاولوا نقبطوا واحد لو بون تاع البابي ميليمتري وباش يسهل علينا الخدمه نحاولوا نفيكسيوه بالسكوتش. الوغ كما كتلاحظوا هنايا عندي السكوتش غادي نحاول نفيكسي بالسكوتش ديالي. نختار واحد
واحد لو تري اللي هو واضح، ونلصق. هاد العمليه كنديرها غير باش نفيكسها مزيان. الوغ غادي نكحل شويه باش نطراسي. الوغ غادي ندير لاكس اللي هو فيرتيكال، il passe par A، وهاد لاكس كي فيرتيكال هو اللي كنكتبو عليه altitude. اي كندير واحد لاكس اللي هو هوريزونتال، باش يصلح لينا نرسمو. وهذا كنكتب عليه الشال. ابري غادي نحاول نشوف شنو هو اصغر رقم عندي بالنسبه لهاد لي زالتيتود. الوغ اصغر رقم عندي هو 80 وهذا، دونك غادي نبدا ب 80. الوغ غادي نبدا ب 1 دومي كارو وغادي ندير فيه ça veut dire هنا 1 دومي كارو غادي ناخذ فيه 80 متر. دونك وغادي نبقى نطلع بليكويديستونس، ça veut dire ب 10. دونك هنا غادي نلقى 90، هنا 100، هنا 110، alors 120، 130، 140 وغادي نوقف 150. alors هاد لو بوين 156 ما غاديش ندير له لا بروجيكسيون لانه خارج على ابي. alors ابري غادي نستعن ب جيسبر يكون واضح لكم. alors غادي نستعن بالعاق ديالي باش ندير الاسقاط نتاع هاد. alors لو بروميير بوين غادي يكون ici 90، دونك لو بروميير هو هذا. alors لو دوزيام بوين غادي يكون هو 100. alors غادي نوصل حتى ل 100 بهاد الطريقه. alors كنظن راني شرحت لكم مزيان في ديك لا فيديو اللي كنت درت لكم لا ديرنيير فوا. alors غادي نوقف هنا تو سامبلومون. ابري alors عندي هنايا 120. alors 120 لا ميم شوز غادي توصلوا غادي نوقف هنا. alors عندي هنايا 100، هنا 100، دابا 110. alors 110 غادي نوقف حتى لهنا. alors نوقف هنا في 110 وغادي نكمل الاسقاط ديالي ونوريكم لو ريزولتا فينال باش ما تجينيش بيان سور لا فيديو طويله. الوغ هنا من بعد ما درت الاسقاط نتاع لي بوين ديالي هذا هو لو ريزولتا فينال. الوغ كنتمنى يكون واضح. الوغ لاكو كما كتلاحظوا هذا هو لاسبي ديالها. اي بيان سور كما كتلاحظوا هنا الوغ كنديروا الاسقاط حتى لحد بي. وهذه هي لا كورب. دونك هذا هو لو بروفيل. الوغ كما كتلاحظوا هنايا هذا هو لو بروفيل توبوغرافيك فينال ديال هاد l'exercice. Alors n'oubliez pas d'écrire هنا في هاد l'axe altitude. Ici on écrit échelle. Le titre profil topographique selon la coupe AB. Il faut aussi mentionner l'échelle E est égale 10 mètres. Il a. Alors قلت ما تنساوش انكم تمونسيونو l'échelle et aussi l'équidistance. Alors, je passe pour l'exercice 11. Le document ci-dessous est un extrait de carte topographique régionale de 1 sur 50 000. Donc, l'échelle, c'est 1 sur 50 000. La première question, identifiez les courbes A et B et justifiez votre réponse. Alors, la première question, alors c'est A, c'est l'exercice 11. Alors, toujours, les courbes A sont des courbes. Alors, on a A, entrée et B, donc courbe. On les appelle les courbes maîtresses. Tout simplement parce qu'ils sont en
très épais. Ou les courbes B sont des courbes de niveau normal. Tout simplement parce qu'ils sont en très fin. Alors, après, la deuxième question. Quelle est la valeur de l'équidistance? Plutôt avant. Qu'indiquent les valeurs 425 et 65? Justifie alors. Donc, dans ce cas, je peux dire que les deux valeurs, les 425 et 65, indiquent les altitudes respectives des deux points. Donc, les valeurs sont des altitudes. Les valeurs 425 et 65 indiquent les altitudes respectives en mètres. Respectives en mètres des deux points en question. Après, l'équidistance. Alors, quelle est la valeur de l'équidistance? Alors, le calcul de l'équidistance. Alors, pour l'équidistance, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, on va chercher quelle est l'équidistance de deux courbes. Au moins, si on a dit deux courbes de niveau. Je vais dire la différence. Alors, on a dit 65. Donc, on va la valeur la plus proche de 65. C'est, bien sûr, je vais mettre 60. Donc, 60, la lèche, donc, la valeur, c'est ce qu'on a. Donc, on a 60. Alors, il a quand ça dit 60 ou 200. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, l'équidistance, c'est 200 moins 60 divisé par, on a les différences. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. يعني كنحسبوا هاد اللي عندي هنا. شحال عندي من équidistance. Donc, عندي 1 2 3 4 5 6 7. Après, alors, غادي ندير لي كالكول ديالي. Donc, 200 moins 60, غادي تعطيني 140 divisé par 7, غادي تعطيني 20 mètres. Donc, la valeur de l'équidistance dans ce cas, c'est 20 mètres. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour tracer donc le profil topographique? Tout d'abord, chaque point d'intersection, l'équidistance ديالو. Donc, أول حاجة خصني ندير هي هذه. Alors, باش غنبدا بهاد لي فالور. دونك هنايا غتكون عندي 60 ومن هاد الجهه اوسي غتكون عندي هنايا اوسي 60. دونك هنا 60 وهنا 60. الوغ اشاك فوا كنطلع كنزيد. دونك الا طلعت الا هبطت كنقص 20، الا طلعت كنزيد 20. الوغ هنا عندي 200. دونك غادي نطلع حتى نوصل هنايا عندي هانتوما كتلاحظوا عندي هنايا 272. مازال كنطلع حتى كنوصل 425. دونك هنا 200. Alors, on a 220, 240, 260, 280. وصلت لهنايا كورب ماتريس 300. 320, 340, 360, 380. وهنا عندي 400. Alors, هنا 400. وهاد هذا البوان كوتي سي 420. Alors de l'autre côté عندي 420. وها هي لاحظوا معايا هاد 400 كدور من هنا. دونك حتى هادي غتولي دابا غنولي نهبط سي 400. غادي نقص عاوتاني باش نلقى 380. الوغ هنا 360 وهنا 340. وباش نتاكد نتبع هاد لا كورب دو نيفو. الوغ كنلقى لا فالور ديالها 340. ابري غادي نمشي من هنا. دونك عندي هنا 200 وغادي نهبط حتى نوصل ل 60. الوغ اشاك فوا غادي نقص.
دونك غادي نلقى 60 هنا 80 alors 100 120 140 160 180 alors من l'autre côté غتكون عندي هنا 60 alors ici aussi c'est 60 لاحظوا معايا لا courbe de niveau 80 alors هنا غادي نلقى 80 et ici c'est la courbe maîtresse 100 donc d'abord لقيت les points d'intersection des courbes de niveau مع AB alors غادي نبدا من A en passant vers B ونشوف كل chaque point d'intersection شنو فيه alors le premier point d'intersection qui passe par A c'est 340 موراها 360 380 400 420 420 alors هنا c'est 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 alors 65 هنا normalement خصنا ندير لها الاسقاط لانها هي بارتي على كورب بيتو على au segment AB après عندي هنايا 60 80 et 100 alors بعد ما كنلقى les points d'intersection des courbes de niveau avec AB alors je vais prendre un bout de papier millimétré je vais le fixer avec du scotch après غادي نحاول بعدا نلقى لا فالور اللي هي صغيره نتاع لالتيتود نشوف مناش غادي نبدا الوغ جوستومون هنا كيبان لي لا فالور الصغيره اللي عندي غادي تكون هي 60 ولا فالور الكبيره غادي تكون هي 425 لان هنا ضروري خصني ندير الاسقاط نتاع 425 تري بيان الوغ غادي نحاول ناخذ 1/2 سنتيمتر نبقى نطلع 20 دونك غنبدا ب 60 1/2 كارو وغادي نبدا نطلع ب 20 ابري غادي نعطيكم لو ريزولتا فينال الوغ كما كتلاحظوا بعد ما ساليت الاسقاط نتاع النقط ديالي كلهم وربطت ما بين النقط اللي درت لهم الاسقاط غادي نلقى هذا هو لو ريزولتا فينال الوغ ما تنساوش انكم تكتبوا هنا altitude l'autre côté on va écrire échelle alors le titre عندي c'est profil topographique selon la coupe AB et هنا غادي نحط E est égal 1 sur 50 000 et l'équidistance est égal 20 mètres alors le résultat final نتاع الاسقاط ديالي كله البروفيل هو هذا alors كما كتلاحظوا هو هذا لو بروفيل ديالي